gbe mawo mavɔ tɔntɔ dɔndo do kpokpo mitɔn lɛ xɔ eɖo tebɔ mina kɛ ŋdidzi ɔwɔ yin dɔ do gbɛtɔ lɛ kpo mawo kpo si tɛtiɔ Jesu Kristu do kpo no ge wɛyin dɛmɛnu alɛ nu yɔyɔ tɔn Jesu Kristu do kpo no wɛyin dɛmɛnu alɛ nu yɔyɔ tɔn do mawo kpo gbɛtɔ lɛ kpo si tɛti xɔ enuyɔ wɛ zɔn bɔ ede wɛ ma wɛ tɔn nu mi wɛ ma nu kɔntɔn emɔ nu mi do titɔn lɛ si wɛ ma mɛ tatɔn konu kɔnɛ si afɔɖiɖe tɔn nu kɔntɔn sɔyi tatɔn gɔ wɛ ma wɛ gɔ emɔ nu mi do wɛ ma ye Paul ma sɛ do Timote yɔ mɛ wɛ ma nu kɔntɔn ye Paul ma Timote yɔ tatɔn wɛ gɔ si afɔɖiɖe tɔn nu kɔntɔn sɔyi tɛn wɛ gɔ wɛ ma nu kɔntɔn dɔ nu mi dɔ Moïse mawu gbɛdɔtɔ dɔ ni dɔ eni tia vɔsan kple mawu tɔ de lɛ do eɖe dzi bonu eni wa kpe mi Aaron eye Moïse Abiu Abinada yeme eni lɛ dɔ ni dɔ eni wa kpe mi do soɔ dzi tɔn kpo mɛ xɔ kan de gbã to wɔtɔn kpo bɔn wa kpe do dɔn de mɛ dɔ eni nɔ zɔ bɔn Moïse do kpo no ge wɛ yi mawu gɔn tɔn de do eni nɔ zɔ bolo ta ali anu emi wɛ nugbo bɔ eli ta yi nugbo bɔn Moïse yi mawu gɔn tɔn de bo yi xosi mawu gɔn bo ze wa nu togun wɔn de wa ye dɔ Moïse xɔ de ahɛn wa nu mi lɛ mi si xɔ lɛ mina bolo bi sese gbɔn dzi bɔn Moïse sɛ dɔkpɛbu lɛ sɛ do bɔ yewu kanli bɛ sa vɔ na do agba nu kɔn do fi nɛ ɛhuhu kanjɔ de kɔn do agba dzi ohun kanjɔ de kɔn do togun dzi bo dɔ ye nɛ kpetiɔ minu alɛ kpo mawu mi tɔn kpo bɔn Moïse xa sin lɛ xa nu ye bɛ yi gbe dɔ mina zun kpɔn bidzi le dɔ nu mi gbɔn nɔ wo ma be gɔ Paul do di dɔ nu Timote wɛ bo dɔ eni no vɛvɛ ni no do kpɛ nu mawu ni no xɔ dɛ do axɔsu lɛ o gan lɛ mɛ lɛ bi sese si tame bo do ni do zan gbɛdagbe dɔ eni bi yɔ wɛ mawu gbɛdɔtɔ de ba dɔ mɛ lɛ bi sese ni mɔ xlẽ gan si yɔ kpɔvu dzi gan kpɔ ahwan kpɔ mɛ xɔ dzi bi se ni mɔ xlẽ gan eni wɛ nanɔ bolo dɔ mi ku do adigban do ni wɛ o dɛmɛnu do kpo ge wɛ tin do gbɛtɔ lɛ kpo mawu kpo si tɛnti ewɛ yin Jesu Kristu wɔ ewɛ aku do tamitɔ mɛ donc Paul dɔ xɔ nɔnu Timote wɛ ma wɛ ne lɛ xɔtɛ dɔ nu mi wɛ ka de eɖɔ alɛnu yɔyɔ mɛ Jesu Kristu wɛ yin dɛmɛnu alɛnu yɔyɔ tɔn ŋun alɛnu xoxo de ko tin da yi bɔn dɛmɛnu tɔn wɛ mɛ de tɛ Moïse wɛ yin dɛmɛnu alɛnu xoxo tɔn do kinkan biyɔ nɛgbɛ ka dɔ dɛmɛnu si xɔ ena nɔ gbɛtɔ lɛ sinu bonu mɛ do mawu ba wɛ yɔ nu mɛ de dze to nu mawu wɔ mɛ nanɔ yi mawu gɔn telele ya mɛ nanɔ dɔ nu dɛmɛnu wɔ bɔn dɛmɛnu nanɔ yi do gbe nu mawu mɛ do ne ba wɛ yɔ dɛmɛnu wɛ na dɔ na Moïse wa zɔ de Moïse wa do alɛnu xoxo mɛ da yɔ nɛ do gbɛtɔ lɛ yɔ mawu gbɛdotɔ no ze mɛ de lɛ do nu ye tɔn mawu nɔ de dzi do mɛ lɛ go mɛ dɔ wɛ wa wɛ na nɔ nu kɔnu mɛ lɛ nu ye do bi ba mɛ ɔhui wɛ na mɔ mawu de mɛ sukpɔ mɔdze de Moïse gbɔn nɛ do kiklan do gbɛtɔ kpo mawu kpo si tɛnti bɔn mawu do bi ba yɛ bɔ na dɔn gbɛtɔ tsa do bu kpo yɛ kpo de do ati sinu dzikpa mɛ mawu nya ye si dzikpa mɛ fiye mawu de sɔ do fi nɛ mawu do ali ba yɛ kaka bɔ na dɔn gbɛtɔ wa nu de bɔn eyɛ kpo gbɛtɔ kpo yɛ na kutu dze do kpo mɛ na wa zɔ yɛ ne ba yɛ mawu de kaka bo de Moïse da yi Moïse nu tɔn yɔ mawu sinu kumɛ eyi dɔ edzro Moïse bɔ mawu de wɛ ya mawu wɛ dzro dɔ mɛ xe dzro ku nɔ wɛ nɔ yɔrɔ mɛ sɔ yɔrɔ wɛ ye nɔ de ede do togun sinu kan Moïse nɔ nu ye tɔn bo wa sɔ ta mɔ nkɔtɔn bo nu ye do adɔgbla Israɛl lɛ yɔ Moïse wɛ nɔmɔ edo nde ba wɛ yɔ Moïse wɛ nɔmɔ wɛ xɔ de bua Moïse nɔmɔ bɔn mawu nɔ dɔ xɔ nu Moïse bɛ nu wa dɔ nu togun wɔn Moïse wa zɔ yɛ nɔ do mawu kpɛ ta mɔ nkɔtɔn do wɛ ma kɛnsi sɔlɛ tɔn mɛ wɛwɛ gɔ tatɔn atɔn ka sɔ ya izen gɔ mawu dɔ Moïse yɛ fa xɔ mɛ mɔ nkɔtɔn an dɛmɛnu de suɛ
mais non do suru Moïse no won debu de do ke o me an nso gbeto mo ko ton le a e we sun bo no do ko ni bo ko do ni yan Moïse e gbon fo gan mele bi sese ton Moïse wa zo ne kaka bo gbeto afaton donu kan ko donu an zemba ton deji e Moïse place Egypte sin to me Moïse de so gon e kun gba pagbe ton ji o de su gon we lo de su le aje do je ma oji ma ka de kun ni ganji Moïse wa je ago jeji bo ye me wege we pobo e kun gba pagbe ton ji Moïse de so mi pon khodi lo ton le me o e de re bodo ma o na de ye we gan de vo me be na wa no minu me ne do kho mi na se Moïse no enu dimbo do kho bodu sin kidi kaka di on me wege we me pe o kho edo e Moïse de ma o do no Moïse be don togun me wege pe o kho ogobo blode me sen ogobo yin de me Josué po kale po idele kere Moïse de sugbono igure bure teutu ye wa do apo do kho no Moïse ka bo kho e ma si do e wa do kho obo jagodo ma bo do so si ya Moïse de suka ko do mo na do me fo na wa won lenu oyoyo me kho me Moïse e wa me wa zotaun bo nonu konu togun bo kwa fun do togun sin takume bo no safo do tatome bo don togun ti apo ma opo budu sin kini kakakacho togun ka so anu popo ma opo de bagun e ma udo e so anu popo ma opo gbon e we sun bo Jesus Christ wo e wa de dinlo bo ze wa bo e wa e do poronge weyin de menu pipe o de wa zota won bo fie Moïse gbon bo chi no ba bo ko mesin do Moïse won yin we san me won yin ton epo rewu me wu de me e do ko me fa jo na gbe lo ko me wele no wu me ma o gbedo to ze Jesus Christ wa dion e do ko me sinsin ko le do ni nu e na blo ba ko na do mele nu na blo be na wu me na ko de do mele e blo binu Jesus Christ wo e sin ko me amen be do me lo e agency gano gbe to lenu me no zere we parce que me de man ze wo no don ko me sin wa e no ka ko do Moïse pere ti o ma o de ku me nu e ba ma o de mo bi do Moïse ganji ya de kun e o fi dia blo je dion e yan de kun we àwọn mere vode bona ku gan we Jesus Christ wa e do ko me sinsin ko le bi sese ni e wa daka sinu e na blo me bo e na gbojo an kan na hu me lo ko de do me le o e blo bi to Jesus Christ ka ken de bi no e ko de do ya wa gwa gbe ton do ma o so we ke me lo le tun we wa do e tun an nu e o Jesus Christ e wa do ne e we so do dion me do po gein de menu din bona no gbe to le sin tentin din bona don gbe to le cha do bu po ma o po ewe yin Jesus Christ mi ton ewe wa bo asavo pipe odo tami ton mi din Moïse savo da icho vo sisa Moïse ton e ton togun ti apo ma opo a e so mo nkun je me so ayiro nko de a Jesus Christ wa bo wa zeri di bo aze savo na bo e yin do po we Jesus Christ wa kan ho de na ren wu bo na mo te bo do yin do popo ma opo Jesus Christ e wa nu mi won yin de suta npipe mo manda yo Moïse non lo ma o do nu Moïse lo mi de gbasin le o mi ni oui mi de gbasin mi ni oui Jesus Christ wa dien do mi ma so wu me de o mi no se we ke gbe to le e te wa nu de bu ja godo mi o mi no jokodo Jesus Christ wa nu ye mi yin wa nu mele bi sese mi no do suru Jesus do mi do Matthieu si wa me wen da gbe Matthieu ton ta ton aton sin konukun lo pe konukun e do mi ma se do e kunu wu me wa me yan dion do nu mi do me debu de sin ko me pondo no so ton de o we de da nu me wu me o e we na dani yen lo igbe ko me sin ko binu mi me Moïse kron sin ko me pede me Jesus Christ wa do ko me sin no so be no zume do ti ma pon nu mi zume de do ti ma pon e na da ho nu mi ya khosunu ko e na wule mi wo do to e na wule mi we mi to na njo bo Jesus le do nu mi do nu me de zunu ton de do ado ganji ya adomu no so twere yo e o na zedo so ma chi me e do nu mi do nu e re no yin wanu me debu do nu mi mo me yin wanu mi na yin wana amoyen Jesus do nu mi do nu gbe to te gbe wanu mi o mi de mi ni yin wani me o te gba sin ma uton mi ma ko de do mi ma hu yo mi ma sin ko me do yo mi yin wanu me gbe wanu mi le me no ko de do mi le yo mi ni ko de da gbe nu ye ele yan mi ton mi de mi lo da gbe ton e o ko Jesus in wa nu mi dion e don mi chapo ma opo won yin de so sin ko e wa nu mi din vo e sada yi be do ko nu ye e do ko nu ye jo ko e do nu yo e se ko ogun ja Jesus abo azoro mi go e na mi o ko gbeton
hoe na he una mo se ko to mele o Jésus wa ba he hoe no mi di egbe we di da sin ho bi sese no mi me ezo me na no nu konu togun dan me no na jo ho me simbido no no si ho me si no togun sinu kan mo izo ho me si wezon bo hoe ma si donu togun e ma je ho doji ewe mi no bi ogbe to le bi se le merite no wi me ko je se dion adonai de menu do me do apato ele bo ma o posin tentin bo nu mene do ma o ba we wi me in christian dion wi we na mo ma don do ma o ba we me nda zon jewe ne no ma pa mi ne bo ne kan blogon din ni de togun do bo nu mo izugbon no won wi de sugo lo mo dion na de menu gbomo nu me yan convito ele me in ko siru ma ko tu ma wale ni de paul blogon nu e do yin in de menu nu do ma o po ko sinu le ko sin tentin bono do wa nu ma o wọ̀nyí bí ọ̀mí wẹ̀ dìdín dọ̀mí no do wọ̀nyí bono zemi de weta mọ̀ nkọ́tàn èmi do mi de ze wẹ̀wẹ̀ bojo xɔmɛ gblẽ bi sese do a eneyan mi dɛlɛ kpɔ ma kpɔ mina do kpɔ do Jésus dɔlu mi dɔ mɔ ema dɔlu mi dɔ de me de ma wɔ wọ̀nyí wɛ̀yi ma o me hɛn wọ̀nyí go wọ̀nyí tɛ wọ̀nyí do nu ma o bo gbɛrɛ na jɔ kpɔ ma o kpɔ a o fɛ wɛnu fúlẹ̀ pọ́n wẹ́nu ìyá dónú mẹ́ débù sí wẹ́nu ọ́ rìn wọ̀nyí dónú máa wò gó gbangban rìn dégó ọ́ máa yin kó nù ọ̀pọ̀ ẹ̀nu pọ̀ àrìn kàntì máa wò wọ̀nyí máa tó gbọ́ wípé máa pọ̀ mí lópo bóyí wọ̀nú nù sótò èdè wọn àdédé Jésù kúrò mí gbọ́n náà ẹnìyàn àrìn dégó wípé máa pọ̀ mí kó nù alẹ́ ní mẹ́ẹ̀dọ̀ wọ̀nyí mẹ́yàn mẹ́ẹ̀nìyàn pọ̀ máa pọ̀ yẹ̀yìn dópo donc wọ̀nyí wẹ̀mí bí ọ̀pẹ tó lẹ̀ bí sẹ́sẹ́ wọ̀nyí tẹ́ kọ́nà námẹ́ yẹ̀sìn sẹ́mi mẹ́ wẹ̀nà námẹ́ wọ̀nyí yín nu mi do yesinsen mɛ mawu tɔn mina zan wa yin de dɔ wɛ de yɔ a ka na ze wɛ kɛmɛ le jɛ gbɔn no kun a ka na do suru jira gbɛtɔ si gbɛzan do maa ni nɔ xɛ do koko mi tɔn lɛ donc mi kenkelen mawu gbɛ do tɔ mina bi yɔ de ni gualɔ nu mi bonu de Jésus Christ yɛ gualɔ nu Jésus Christ mɛ blo juro tɔn boyi mɛ kpikpe boyi dɛmɛ nu kpikpe dodo gbɔn mi mɛ de kple bi sese o Christian lɛ mi ni dɛmɛ nu gbɔmɔ Christ nɔ bonu adzɔ ye Christ mɔ fie Christ dɔ mi de sun kan nɔ tɛmɛ nkɔtɔ mɛ demi se o maa ni kan do ayi xami tɔn lɛ mɛ lo yin kɔ Jésus Christ tɔn. Hallelujah.